कसर नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, लोगों के ऐबों पर पर्दा डालना सीखिए, लोगों के गुनाहों का प्रचार करना छोड़ दीजिए। आज मसला सबसे बड़ा यह है कि मैं खुद मुंसिफ हूं, मैं खुद जज हूं और मेरी अदालत में सबसे बड़ा बेकसूर बेगुनाह मैं हूं, बाकी सारे गुनाहगार। सबसे बड़ा मुसलमान में, सबसे बड़ा इंसान में, मैं बेकसूर, मैं बेगुनाह, मैं सबसे अच्छा, मैं सबसे प्यारा, मैं सबसे अच्छा नमाजी, सबसे अच्छा मुसलमान। सामने वाले सारे गुनाहगार हैं, सामने वाले सारे काफिर, सारे मुशरिक, सारे जहन्नमी। वो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत इंतहाई तंग है कि तुमने रब रहमान की जन्नत को तंग करते हुए तमाम के तमाम मुसलमानों को, कलमा पढ़ने वालों को, सबको जहन्नम में फेंक दिया। खुद अकेला तू जन्नत में जाके क्या करेगा? मुहासबा तब होगा मेरे मोहतरम भाइयों, नफ्स का मुहासबा तब होगा जब मैं अकेले अपनी अदालत सजाऊं और अपने आप को मैं कहूं कि ए इंसान, ए जुबैर, तू सबसे बड़ा गुनाहगार है, तू है सबसे बड़ा मुजरिम, तू खुद है सबसे बड़ा खता। बाकी जितने मेरे भाई, यार ये क्या कमाल लोग हैं, क्या बाखलाक लोग हैं, क्या नमाजी लोग हैं। वो मैं नमाज पढ़ के एहसान करता हूँ, ये तहज्जुद गुजार है, ये मेरा भाई दाढ़ी रखता है, ये नमाज की पाबंदी करता है। अल्लाह अकबर। अपने आप को बुरा समझ के दूसरों को अच्छा समझूंगा तब मेरा अपना मुहासबा होगा। अपने आप को ही अच्छा समझ बैठा, पूरी दुनिया को गुनाहगार समझ बैठा, पूरी दुनिया को जहन्नमी समझ बैठा, अकेला मैं जन्नत का दावेदार, अकेला मैं पक्का मुसलमान। मेरे मोहतरम भाइयों, मोमिन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल और एग्जाम्पल से जो समझाया कि मोमिन मोमिन का आईना होता है, मोमिन मोमिन का आईना होता है। आईने का क्या काम है? मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं, आईना मेरा ऐब मुझे दिखाएगा कि जो सुरमा लगाया है वो बिखरा हुआ है। आईना मेरा ऐब मुझे दिखाएगा कि यहां दाना है और ये बुरा लग रहा है, पूरी दुनिया को थोड़ी बताएगा। मोमिन मोमिन का आईना है। अगर आपको अपने भाई के अंदर कोई गलती नजर आती है, अगर आपको अपने भाई के अंदर कोई गुनाह नजर आता है, आप उसको तन्हाई में लेकर जाएं, खलवत में लेकर जाएं, अकेले में लेकर जाएं, उसकी इस्लाह करें प्यार और मोहब्बत के साथ। भरी मजलिस में इस्लाह नहीं होती, याद रखिएगा। इस्लाह के दो तरीक़े हैं जो मुताल्ले से मुझे महसूस हुए हैं, आपके सामने शेयर कर देता हूँ। मेरा काम दावत दीन पहुँचाना है, अमल करना तो हर शख्स का अपना काम है। इस्लाह के दो तरीक़े हैं। नंबर एक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज इस तरह था, भरी मजलिस से लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी को मालूम है कि फला शख्स बेनमाजी है, अल्लाह के नबी को मालूम है ये शख्स झूठ बोलता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म में है या किसी ने बता दिया कि अल्लाह के नबी ये सूदखोर है, शराबखोर है, जिनाकार है। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला तरीका, अल्लाह के नबी दौराने तकरीर, अपनी स्पीच के दौरान, जैसे कि मालूम चला कि फला बंदा शराब का आदी है और वो इस मजलिस के अंदर मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी यूं नहीं किया कि तू खड़ा हो जा, तू बेईमान है, शराबी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दर्स के अंदर शराब के गुनाह के बारे में बयान करना शुरू किया, नमाज की फजीलत के बारे में बयान करना शुरू किया। अब जो मुजरिम है, खताकार है, उसे मालूम है कि मैं मुजरिम हूँ, मैं बेनमाजी हूँ, मैं नमाज छोड़ता हूँ, फजर छोड़ता हूँ, मैं रोज़ा छोड़ता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं ज़िनाकार हूँ। उस बंदे को ये तमाम के तमाम तीर खुद ब खुद अपनी तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, वो अपनी इस्लाह करेगा। दूसरा तरीक़ा, जब नसीहत करनी हो तो नसीहत का अंदाज तन्हाई में होता है, याद रखिएगा, खलवत में, अकेले में। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिसने नसीहत की मुसलमान को भरी मजलिस के अंदर, इसने अपने भाई को जलील किया। जिसने नसीहत की तन्हाई में, इसने नसीहत का हक अदा किया। आज हमारी नसीहत का अंदाज भी है कि पंचायत लगी होगी नमाज के दौरान, नमाज के बाद लोग बैठे हुए हैं। मैं अपने इलाके का एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स हमारी मस्जिद के अंदर नाज़ाबाद में काफ़ी अच्छा नौजवान था, परहेजगार, यकीन कीजिए उसको देख के मैं रश किया करता था
کہ یار نماز سے پہلے آ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، نوافل کی کثرت، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا، شیطان کے ہاتھ چڑھ گیا، اس کی نمازیں بھی چلی گئیں، اس کے اذکار بھی چلے گئے، قرآن بھی چلا گیا، مسجد سے ہی چلا گیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جناب اس نوجوان کا یہ حال ہے۔ اچھا، ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، 3-4 لوگ، اتفاق سے وہ بیچارہ کافی مہینوں کے بعد مسجد کے اندر آیا، وضو کیا اور ایک کونے کے اوپر کھڑے ہو کے شرمندہ تھا، نماز پڑھنے لگا۔ ہمیں میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہاں، ہوش آ گیا تجھے مسجد کا، نماز کا۔ بھری مجلس کے اندر 4-5 لوگوں کے درمیان اس کو ذلیل بھی کیا، اس کو شرمندہ بھی کیا، وہ پھر مسجد سے غائب ہو گیا۔ آپ نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ آپ نے بھری مجلس کے اندر اس کو نصیحت کر کے اچھا کیا یا برا کیا؟ اور نصیحت نہیں تھی، یہ شرمندہ کرنا تھا، یہ مذاق اڑانا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس پر فضل فرمایا، وہ مسجد میں آیا، تو نے پھر اس کو مسجد سے بھگا دیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ممبر رسول پر کھڑا ہوں، میں اپنے دواخانے کے باہر کھڑا تھا، وہ نوجوان مجھ کو ملا، میں اسے اکیلے میں لے گیا، حالانکہ دواخانے میں 2-3 لوگ موجود تھے۔ میں نے مریضوں کو چھوڑا، میں باہر نکلا، میں اس کو اکیلے میں لے کر گیا، کیونکہ وہ نوجوان مجھے پسند تھا۔ وہ نوجوان وہ تھا کہ جس کو دیکھ کے میں رشک کیا کرتا تھا کہ یار اذان سے پہلے آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، لیکن شیطان اس کو اچک گیا۔ انسان ہے نا، کب کون شیطان کے وار میں آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 5 وقت سجدوں کی اگر تجھے توفیق مل رہی ہے، اس میں تیرا کوئی کمال ہے ہی نہیں، یہ تو رب رحمان کا انعام، رب رحمان کا فضل اور کرم تجھ پر ہوا ہے کہ تو 5 نمازوں کے اندر رب رحمان کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، تیرا کیا کمال ہے۔ وہ شیطان کے ہاتھ چڑھ گیا، مجھے میرے دواخانے کے باہر ملا، میں اس کو سائیڈ میں لے گیا، میں نے کہا یار سب سے پہلے تو ان بھائیوں کی طرف سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ دوسری بات، اللہ کے بندے، زندگی 2 دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، من و من مٹی تلے دبا دیے جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کے لیے توبہ کر، تو بہت نیک نوجوان تھا، نہ جانے تجھے کس کی نظر لگ گئی۔ یقین کیجئے اس کو سمجھایا، اور سمجھانے کے دوران اللہ گواہ ہے اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی تبدیل کروں گا اور اسی نہج کے اوپر آؤں گا جہاں سے میں نے زندگی کو چھوڑا تھا، اور اس کے بعد الحمدللہ اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، نصیحت بھری مجلس میں نہیں ہوتی۔ مسلمان کی عزت، مسلمان کی تکریم، مسلمان کی حرمت بہت بڑی ہے۔